জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন ইহ গৌরী নন্দন বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন ইহ করিব খণ্ডন বালক বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ ইহ 120 ବର୍ଷ ସଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଇହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରିବ 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 तो आमर यहाँ दे बाबू के तो बंधा पड़ी छे राधा कृष्णकर हस्तरे तांकर माँ बापा जेजेमा जेजे बापा कका काकी मौसा माउसी समस्ते बाबू को दान दक्षिणा करी कर यथा बाबू शक्ति टे कांदू चेन्ने हेले तो हमें 1 घंटा नचे देतु बिका बोबंता पिला कांदू थिवा बोलछु तमर जेते मौसा मेसी कोका बडू मितो मितो रुंगा रुंगी सुंगा सुंगी समस्ते एबो मामू माई समस्ते एबो आरो बाबूर नाने किछि दान दक्षिणा करबो आरो नाबो हे बलांगीर और बंधा कुबी हो सुजन बलांगीर और बंधा कुबी বলাঙ্গীর বধাকুবি হ সুজন বলাঙ্গীর বধাকুবি 5000 टंका देले बाबू के देमी ধরো যাও 5000 टंका देले बाबू के देमी हो बाबू के देमी हेलो डोले अमर संगे नहीं जी हो सुजन अमर संगे नहीं जी নিহলে আমার সঙ্গে নেই জিমি হ সুজনে আমার সঙ্গে নেই জিমি तो इटा तो तार माँ बापा को 5000 टंका जन्मदात्री माँ बापा को लगे बोले बाबू के बहुत गेलो के करबा जानी छ तांकर आई और अजा हो जदी बाबू राई अजा थियो हो सुजन बाबू राई अजा थियो বাবুরাই হজাতিব সুজনে বাবুরাই হজাতিব 2000 टंका देने नाती को नेब 2000 टंका देने नाती को नेब नाती को नेब शिव मंदिरे भोग लागिब हो सुजन मंदिरे भोग लागिब শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজন মন্দিরে ভোগ तो आई अजा तार मामू घर बाटन आई अजा थिसन कि नहीं मामू आई अजा মামু অজা 2000 टंका देबे हाँ, तार हाँ। बापा घर बाटन आई अजा थिबे आई अजा थिबे। सेटा भी 2000 टंका देबे आ तांकर नाती के मोकले कर नेबे हाँ हाँ बाबू बड़ हैला परे बिहा साह कर्म जे तार मामू घर न हल्दी न चंदन हल्दी तेल आनले जे कर बिहा हे पारबा बाबू तार मामू नना के टिके डाको गपिला হ্যাঁ तार मामू नना के टिके डाको মামু ননাকে ডাকমা মামু ননাইবে হুঁশিয়ার বাবু মামু ননাকে মই ডাকমি এ বাহালে পুনিলি চনা गोल चना के चपटा चना পিয়াসি চনা সে লাল লালটা মজি মজি এ বাহালে পুনিলি চনা যেতে অত বাবুর সতে হো মামু আননা ই তোমার ভঞ্জা 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 পড়িছে গহনা গো মামু আননা 10000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা
ননা হজারে ধরি করে আসবে মামু ননা বেলে বাপার বুহেন কে ননা কহেছন আর যেন মামুর তার মার ভাইর কন্যাকে মাই কহেছন মাই বলে দুই পক্ষের মাই মামু বি আসবে আর ননা মামু বি ননা মামু বি আসবে এটা তো ননা মামু গলি এবে বর্তমান মশা মাউসী হুঁশিয়া আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউস আগো ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউস আর বাবু মশা মাউসী যেতে লুকি অছ জলদি জলদি তুমি আসো তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসো আর বাউসলে মাউরস তুমি চোখেই দেব বাহু দাস আর বাউসলে মাউরস মশা মাউসী 500 টাকা ধরি করে আসবে তারপরে ইহারে বড়ু বড় মাকে ডাকে ইয়াদে বড় বড় মা কোকা কাকি হি করি আউ পরে গড় করি আউ পরে গড় যেতে অচা বাবুর বড়মার বড় যেতে অচা বাবুর বড়মার বড় 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ল চন্দরাতি আমি খাই জিমু সতে লড়ু হো চকরা ধীরে ধীরে বাড়িরে বনিরু বকা বাড়িরে বনিরু বকা যেতে আচ্ছা বাবুর কাকি আর কথা যেতে আচ্ছা বাবুর কাকি আর কথা 500 টঙ্কা বাবুর নামে পকারে চকরাতি গোদা কুকুরা ডাকিলা রাতি না চকরাতি কাকি কোকা মশা মাউসী বড়ু বড়মা ননা মামু মামু মেই অজা আই মা বাপা যেতে লোক মু ডাকিছে সমস্তে আসবে আর বাবুଙ୍କୁ দান দক্ষিণা আর নেই ডাকলা লোক বি হবে মিতো মিতো রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি ফিরপা ফুরপি যেতে লোক বাগা রাজর লেসন সমস্তে আবে আহা ডেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসিয়া কুমর বৌলালো বৌলালো আমকু ଯିବାର আছে আমার ঘর বৌলালো বৌলালো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପାଇ ମା ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଆହା ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗো ଧନ ଚରାଇ ଗো ଏ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି
रही माने गो आसना गो मामू सबके डाकिছে समस्त आसबो कका काकी मौसा मौसी नना समस्त আছে বাবুর যেতে লোকে বাস অছ দাদা বহুত ঠারু ননা মামু ককা কাকি মশা মাউসি খুড়ি খুড়া দাদা আই আই অজা যেতে অছ সমস্তে আস किरिश का गाना सुनेगा? नहीं सुना है मेरे को दिल ना दिया दिल ना लिया छाड़ लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया दिल ना लिया दिल ना दिया बोलो ना बोलो क्या किया आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया सनी देओल के गाना सुनेगा तांकर आईमा एका सारी समस्त आईमा 500 भारत मुद्रा प्रदान कर आज्ञा आज्ञा तांकर सपरिवार मंगल हो बोला आनंद कवार हरि बोलो मां महालक्ष्मी कोटिय संपत्ति प्रदान करते कवार हरि बोलो आसो आर के अच्छा आसो माउसी आसो तांकर माउसींकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला आनंद कवार तांकर नना आसी छन मामू तो आस मामू कहीं मामू बिया हलो नहीं ननी के बिया हो तांकर मामू 100 टंका प्रदान करि छ तांकर भंजा दान करि छ तांकर बड़मा मध्य 200 टंका प्रदान कले सपरिवार तांकर मंगल हो मां महालक्ष्मी कोटिय संपत्ति धनयुक्ता करंते बोला आनंद कवार यहा दे मां बापा 5000 दिछन जे तुमको नहीं देखबा 5000 के जीरो करे काटी दे लगे तांकर बापा भी 5000 10000 टंका दे तांक हमर आज्ञा करें 5 मांगले 10 10 मांगले 20 तो फोटो हला ना गो फोटो गला ना कैमरा वाले फोकस आगंतुराज बहु लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आरबास चरणम दृष्ट विनाश हेतु हरि दद्य गोविंदम चरण आरविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करन्ते एक बार मां सरस्वती विद्या प्रदान करन्ते एक बार मां आयुष देवी 120 वर्ष प्रदान करन्ते बोलो आनंद एक बार तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार तांकर गृह रे मां धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्ते एक बार तांकर माउसी नाना खुड़ी बड़मा बड़ो समस्त दुख जाई सुख प्राप्त हो बोला आनंद एक बार हरि बोलो आसो मां बापा आसो समस्त सुना आहा जसोदा कृष्ण को खुले बसाई मुखे चुप देई किया आई जे कहे वचन कहियो आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सूर्य जन हे हरि हे जुगल हे रासा पुन सूर्य जन उली 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 माता मने ले सुना गइला कली गले सुना गइला कली मने ले सुनो धइला कली बोले सुनो धइला कली आगो राधा कृष्ण केली संपूर्ण कली माता मने गो बापा मने गो माता मने गो तुबर घर को